So, hello guys. May apat ko kabapan. Mag-drawing tayo. Ay, ito. Drawing. Ang guys, pangit na gusto ko. Pangit na tsura. Tapos may headband na karami. Let's go. Laway guys dapat. Dati ganito. Lipot siya buhok. Ay, hindi pala. Ay, oo. Lipot yung buhok niya, guys. Lipot yung buhok niya. Tsaka may heart sa yabayo. Siyang. Sino ipapangalan ko dito? Buraday! Aran guys, face reveal naman Ari guys, face reveal. Yan. Face reveal naman Ito. Buraday, si Buraday. Guys, si Buraday. Yan. Tao. Tapos may gagawin pa tayo guys. Gamit yung ito. Wait. Sa side tayo ng ito. Drawing tayo ng butterfly. O dragonfly, butterfly guys. Yan guys, nagigiyo. Kayang ko guys, butterfly. Kita nyo ba guys? Ayan. Yan. Butterfly. Guys, and next naman guys. And welcome to aking video. Bye-bye lang sa inyo. Bye-bye lang. Walang may